अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु अला अअदाइहिम अजमईन। जगमक हचिक दुल्ला आगाए शेख लुत्फ़ी तरफसी आइडियोग नशिर सुं दे आइडियो नशिर बचना मेंदक हचिगी तस्वीर जख्से दुक दे दे अनुक नमीन जुमला बंदी तस्वीर आंदे दुक शायद खोंगी मकसद चिचिक दियानो दुक तुक दियुन मुखातब खास करार तंसे शाना ज़रूरी शेस की वदी मतालिब कुन्ना निस्बल्ला गतिस तवज्जुह ची बायुत पो व दून न निस्बल्ला जवाब तामायुत पो मिन जुमला शेख इज़दे ज़रिन्नुक या खचिग योत के जवार इमाम अली अलैहिस्सलाम, जवार इमाम रिदा अलैहिस्सलाम, जवार हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया नु दुख से ना दरेयों से दिया छुनसे छुनसे मसाइल कुन नज़गरा निंदुगत दर हाले की ख्वादियु बसा छो मसाइल कुन मतरह बार गोशस इनमा वादी का इजहार तअस्सुफ बित मिन जुमला मसलन आया इमाम फ़िलां शख्स पुल ज़रबा यंचिना मीन दें सवाल बचा दें जवाब तांचा दुसो अलबत्ता दी बयान पियानुक मतालिब खचिक दुक अतेस हर मतलब स्नल बयान बसेना ओदीज स्नारिगना जवाब पुआ बयान बचा छाना दे अनुगना मतलब चिक चिक खोदे यरिस जरिनुक वद्यून लची मछुत पैन फ़िलाना शख्स पुल इमाम ज़रबो जाइज़ इन मयुत पो दर हाले की गतिस दुआएं अनुक हमेशा ज़रत कुरान आयों से युत वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा ज़रे वदी का इस्तिदलाल बेत गतिस खुदाई का न दुआ बेत खुदाया गाया तमाम मुत्तकीन कुनी फरिस इमाम करार तुं वक्ती की मुत्तकीन कुनी फरिस इमाम करार तामो इम्कान युत पचाना बाकी इमाम ज़रबची मियाँ जुसो का इस्तिदलाल बेत शाना गतिस अरज़ बेत आगाए लुत्फ़ीला दियाना यरज़ ज़रत की दी आयात क़ुरानियुन बशरी फरिस इन यू इम्कान योत इनगामी फरिस वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा शाना गते सवाल छिबेत दरेज स्नारिगना दी आयत पो गामस तिलावत बचिन बुछा बोमो देखन इमाम पो यरज़ ज़रत इमाम यानी रहबर पेशवा मसलन दी आयत पो तिलावत बचिन हम बुछा हम बोमो गामस यानी बोमो निसाजरत खुदा या मुत्तकीन को फरिज इमाम और रहबर व पेशवा खुद यरिस फ़िक़्ह सी लेयोत अक़ाइद सी लेयोत आया बोमून बेअनवान रहबर बेअनवान पेशवा बेअनवान क़ादी बेअनवान मुज्तहिद छायन मता यू यरान लर तकफ़ायोत आया दी इम्कान यो तयामत चिक निसरसी दरेज स्नारिगना फ्रीक दरे फ्रीक खुई आता पतामत खुई आता पतामत सुइन ज़रबी शरियती हिसाबी का छाना को बालिग आथोन मना इजहार इस्लाम बना को मुसलमान इंदे वला कोई आता पतामत नसंग हलाल ज़ादा मिन नसंग ठीक दरे खो सादीज स्नारिगना आयात कुरान पुजरशिन वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा आया गती फ़िक़्ह इस्लामी एतबारी का दियो बेअनवान रहबर पेशवा हाकिम छायन मत यमियन मत ठीक जरचोदियो निसा जरचसिन लिहाजा यरस ओदी का इम्कान साबित बेद ओदी अफरातुनी का इम्कान साबित छाता यामी छात दू यना तकफ़ायो चिक दियो वांगी से रसी असली मतलब को दिया नुक दियो इन दियो आयात कुरानीन बेअनवान क़स्द कुरानियत गामस तिलावत बचिन दी माना पो दियो मीन की दी मफाद पोंगता हर आयात कुरानी मफाद पोंगता इम्कान इन मयोत पो तहक़्क़ुक़ शायद पो दियो चंग ज़रूरी मिन लिहाजा चूँकि गता दियोन गामिया तफसीली बहस बना गती दी आइडियो खोचेत यानी तोलानी छेत मिन जुमला अगय लुत्फ़ी दरे गतंग गामस खौजिया नुक सबक ज़ेस खौजिया नुक सबक ज़रपी तुल्लाब अक्सर इसिया गामस हद अक़ल दिया मरहूम रज़ा मुज़फ़्फ़र उसूल फ़िक़्ह नगामस ज़रबत दे दिया उसूल फ़िक़्ह बहस उमूम क़ुरान
اطلاقات قرآنی بحث پیانو خوز بیان بسیار ده بالکل بدیهی سخلا بیان بسه، یعنی کلن غتی نظر دیو بالکل واضح و بدیهی این قرآن مجید یا عام کا تو یود نرگنا اطلاق کا تو یود نرگنا اده عمومی و اطلاقی ظهور پو مستقر چچسمین و حجیت چچسمین مگر کوئی مخصص سلمنه سنالله مخصصی طرف لچار گوشسین. مخصص یعنی روایات یا خود یا آیت چیک ممکنین ادول مخصص لیود پو، یا ممکنین معصومین کنی زبان مبارکی کا دی عام پولا مخصص یوں سے دک پو دیو نگاما گنگاتس زره یود ده مخصصی طرف لمن مچا ظهور قرآن حجت من زره یود ده دیو واضح چیشین آیا یرس دیز اسنارگنا وجعلنا للمتقین اماما وجعلنا یہ منظور پو یرس زرد گاما این زرد ده دیو یرس گنازس چی حسابی کزس ظهور قرآن بدون ارائه بدون مخصص یعنی مخصص ارائه مبا یعنی مخصصی طرف لا یرا مچا دیومن حجت من. لہذا اگر غتا مخصصی طرف لا یومن توستا اهل بیت علیهم السلام و نشی مولنو دو تا روایت نسنا قلب الدینو تفسیر البرهان یا نقل بید علی بن ابراہیم کہ امام صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا سوال بس دینا آئی باریانو والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما قال هم نحن اهل البيت هم نحن اهل البيت ودی منظور پو یا اهل بیت ان ذریعہ سلمولت. بعض روایات نزلت فی علی علیہ السلام امام علی فیقوی باریان نازل سون یا دیز اسنارگنا حدیث پیانوک دی روایت پیانوک کسل ملنوک محمد بن حسین یعنی امام ان ابی جعفر علیہ السلام کسل ملت کی وجعلنا للمتقین اماما و دیانوک کسل ملت وحادی یعنی لآل محمد علیہ السلام خاصہ دیو صرف اہل بیت علیہ السلام کو نفرس مخصوص انزرے یعنی اسنال تفسیر بید وجعلنا للمتقین اماما اے ہدات اینا یهتدی بنا و دیو آل محمد نا مخصوص انزره. یا روایت چینوک ان محمد بن الجمهور یا امام صادق کہلے بینوک دی سلسلہ سند پو قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام اور دی باریانو کسل ملت کی یعنی وجعلنا للمتقین اماما دیانو کسل ملت و ایانا عنا بذالک و ایانا عنا بذالک نتنگ عمالا پتا یده کی نامی سنگ مفعول پو مقدم بانا دیوز اختصاص دیانا نتنگ لگو چسین یعنی صرف نیا قصد بسین زرین نیا اہل بیت قصد بسین مقصود پو صرف نیا اہل بیتین چاچک نیمبو دی روایات کنی مطابق اصلا روایاتونی سریحیوں سے یده دی منظور پو نیا اہل بیت علیہ السلام انزره شانا دیو یران لر تخفایود وقتی که روایات انوک تصریحیونس نسیونس دی منظور پونگا یا اهل بیت علیهم السلام انزره پس دی مقابل اگر گاسو چیز اجتهاد بسی دی یرز بات سخلا پس ناپو عموم انزره دو چوغا دیو این اجتهاد در مقابل النس اجتهاد در مقابل النس اصلا باطل و صحیح من شانا یرز دے یری تقریر پیانوک بار بار دی نکتے طرف لا اشارہ بے نکتے ایون لا اشارہ بسے مثلا ادے کا تصویر تنسیوت کھانی افراتن لا اشارہ بسے کہ دی افراتن کو سو اہل بیت نا تغرین دوک زربینو یرس در پتا چچین اہل بیت نا تغرین پسودو قرآن تفسیر بسنا مفسرین قرآن لنگت اس مراجعہ بارگوشسین دو من مباد یا چوا رانسوسی حساب یانو یونس پہ مطلب بیان بیت نغتا دیگنا پتا چت اهل بیت رویشنا بیان اهل بیت اقوال اهل بیت نا تغرین سودک زربو نغتا دیگنا پتا چت دے سو اهل بیت کلام کھل آیات قرآنی تفسیر بیننگ و سوز بامندک زربو دیگنا پتا چسی ٹھیک نی سر سے مطلب چی گرز اودیں بیان بیننگ امام چی زربا میان ما چونکہ مقولہ تشکیگی شتیانا انزرد دے امام مرحلہ اولی کا مثلا ائمہ علیہ السلام دیر یابنا دو بسان چون سریگا امام زربان یاند مثل نوری مثال تنگد نور نیومان نور زرد مثلا بمبی ادلان نور زرد دو چوغا ٹھیک دیو دے صورت پیانوک صحیح ان یریس پیراو کہ اصل مفہوم پو دیون گامی کا مشترکن صادق یومو مہرس چارگوس
दरे दे अफराद को इसकी इमाम इस्तिलाही सिर्फ 12 योद्दे का थाले इमाम इस्तिलाही ज़रबंगन चमीन ज़रबी माना पुद्यूइन असलन दी इमाम पू गैर अज 12 इमाम बाकी का मुबाइन ज़रीन असलन यानी देखा माना सिद्क़ चस्मिन इसलिए दरे इंसान कलिमा इंसान सिर्फ इंसानी का सिद्क़ ज़ैद जाफ़र मसलन ngati ka der doachi ka insan sadiq yumata yes odeka na chizir maqulay tashkik de sana sadiqin mafhum pusnan la mushtarakan sadiq yumar gozde dare masalan faraz bo rasul zere 313 से का sadiq yumchin istilah shar'i एतबारी का बाकी एज इसनारिक ना अंबिया को नहीं कर रसूल sadiq yumamet देखा ना यारे जर बरगुल मaqulay tashkik या उलुल आज़म 5 पैगंबरी का शरअन दून इस्तिलाह सोसियत बाकी दो मिन मा ऐसा उलुल आज़म इस्तिलाहन सादिक योममेद दे शान मक़ूले तशकीक दे सूरत पियानो यो चजिन स्नल ला दी मफहूम पु गामिया मुश्तरक योत पो सादिक दुक परगोस लिहाजा इस्तिलाह अनुक अइम्मा अलैहिमुस्सलाम फ़कत 12 ही का सादिक यो चसिन दे 12 इमाम ودك از اسنارigna thale sadiq in maqule tashkik yaris dalil lakyon tan diu sahimin chunki isna yaris isbat bargos khud istilah shar'i anu imam 12 min ma esaqi kan sadiq yomad zerbayot po dekana yaris ya madlab chik bayan bin nukke diun gami hampu yani diuni ham nagam pu diu yot gaso chis taqrir shi banarigna خود تقریر پیانوک زسناریک نه یک نکته چینی بچه یک لفشی اشتباه چنا دو بار غلط بزر اندوک چزرد دیارس ده چی بله اگر گاسو چیز دیو بنا دیا چی چون سے غلطی بس پیکا اشتباهی مثلا اگر کو لفشی غلط سومی کا سو چیز بار زر اندوک نا ویدیو چوگین ایدیو چوگین تانداریک نه دیو صحیح من ولكن ده چی غتا تھونگ تا دیو چوکسمت یعنی معمولی اشتباه مت در جوابات متعدد تامسون سے تا ادون لاگر غتل تاس کا تو زسناریگنا در اشارتن بیان بده مثلا غتی دا کرگیلی جامعانو بیان باسون یا قرآن آیت اسماء الله الحسنى دی منظور پو آیت الله خمینین و تمام تفاسیر کن گامیانو دیو یودزس دیو چوغا بیان بس دیو یادی نظریانو چون سے اشتباه چینا قرآنی تفسیر بر تقفیت ده قرآنی تفسیر لغتز ظهور مستقر شارگوس یا نسیت پرگوس اسماء الله الحسنى منظور پو یا خود خدای من تخصن این یا مصداقی حسابی که خود اهل بیت اسمیان بس یا اهل بیت انزره دیکنه یا چی انزر بوگانه وحی نازل سونگا چی حسابی که زرین اصلا دیو زسنا چونسه اشتباه چینه یری نداریانو و دکنا مثلا دیر یابنا عذرخواهی می بچا یا گاهز اسناریگنا توجیه بچا منظور پو مسمع این منظر چدو چوغا یا دیونا چوخلا مثلا غتی دینا کرگیلی مجالس کنیانو بیان بس پیغمبری کا جادوز اثر باد زره دیو چوخلا ضعیف روایاتون میونی بارین القا بس پیغمبر عظمت پیغمبر اسلامی متعلق دیون زربی چی ضرورت یود اصلا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قرآن بیان مطابق انک لعلی خلق عظیم و تمام آینده تحقیق خبر تنکانی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شأن انک ادین نزسنارگ ضعیف روایات میونی انک القابانا میونی شبهه میومت دیون معمولی اشتباهینا یا دیون چخل از اسنارگ ندینا کرگیلی مجمع انک بیان سون کی پیغمبری ده چوغو صحابیون بدر هنینی انوک جنگ تنکانون دیون زسناریک نا اوده غدیری مسئله انوک یومنا یا سقیفی مسئله انوک سبجکت چین فیل سونزس دیون سنسه مسئله اینا حضرت زهرا سلام الله علیها سنین کن کھک گیر چکانی دی افراتونی دی لسون امیر المؤمنین خلافت تینا عزل بکنی او دی افراتون اهل بیت علیهم السلام کن مظلوم چکانی دی افراتونی لسون سنسه اینانی و دیو زیز حاضر نه جواب تا چمینا یا دیو نه چخلنگاتی کرگیلی دی مجمع بیان باز عاشورا یا خوشی منایی با مثلا ینمت هم غم هم خوشی یا حضرت زهرا سلام الله علیها شهادت جغا لوساری خوشیون ینبو منایی بنن ینچین زره دیون واقعا یری نظر اینو چونسه اینا دی مطالبون
و دیون شو چوچینجو دیون معمولی انسان لا چوچین دیون زسنارگنا غتی اهل بیت علیهم السلام ارمانی خلاف انزره یا دیون تسخلا زسنارگنا کربلا متعلق یا دین مبین اسلام آب زلال کربلا آب زلال انزره تشبیه تاچا دونا دینا آب زلال کی اوده دین پو تشبیه تاسه دوست کی لجانا دینا دینگوی اومد زرشه یعنی خود دین مبین اسلام یعنی خود کربلا دیون چی مطالب کا تو القا بسین میونی نظریانو دیون زسنارگنا چونسه مسائل اینا یا مثلا فرض باش ذکر خمینی کمتر از ذکر اهل بیت علیهم السلام من زرزس یعنی برابر این دیو چی دلیل چی که زره این ای دیو مقایسه مینا مقایسه می بعد زره نو دیو مقایسه مینه چین نی یا دیو نتسخلا زسنارگنا مثلا من لنگسنا نیلسنا زاتسنا هر لحاظی ذکر آیت الله خامنه‌ای بوزس دیون گاما چونسه مسئله اینانی گر کرچس این جامعه پو دیو تسخلا مطالب کن بیان بینچیک یا دیو نتسخلا زربا سونکی از دی نظام پون آن نظام پیا شل فرق مد من امام زمان نظام نه حکومت نه تسخ سا تسخ سینزر بی دی تمام مسائل کن گاما جواب تنگ مسونست و چی نظر یانوک زسنارگنا و کلن نه چی نظرن کلن دیو زسنارگنا چهو مسائلین و دان جواب کم تنگ جواب تمام گاماست مرگوش از این مینن تا اینکه میونیانوک القاء شبهه چه میگنه و دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام میگنه اما جواب کم تنگ مسونسین در حالی که یرس ایرانیانو توزده ایرانیانو اودیو چخلا اگرگاه سو چیز زسنارگنا غلط سپریک کتو زسنارگنا فوراً علما کنیس اقدام عملی به جواب تنگده حتی در جغمک هچی کی دونلا نتنگ عمل تقفیو ده جناب آقای علی رضا پناهیان و دیو زسنارگنا خود آیت الله خامنه‌ای مجالس کنیانو مجلس بخانی شخصین خود مثلا یومر و بعضت شخص این مده این چسب لیکن چیزون آخری خوز زسنارگنا تقریبا ایرانی حتی دیو مجلسی انامین سوگ ایرانی شبکه سه تیسرا یعنی شبکه کا کوئی خوش بیان چیانوک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دونا امام علی علیه السلام شان یانوک خوش الفاظ کا تو استعمال بس کی ده الفاظ پو واقعا پیغمبر نا امام علی شانیانو توهین ما و دیوز اسنارگنا بیان بو سزاوار من ما پیغمبر متعلق خصیص بیان بس پیغمبر نا امام علی علیه السلام متعلق گوشتا لخیوت پینزره بد عنق یوت پینزره چانا وقتی که دیز اسنارگنا جملات انزر بچگنا یمبو علما کنیس مقابل لز اسنارگنا دفاع بس و کل جواب تنس من جمله جناب آقای حسین انصاریان دومین مقامیانو یوت پیز اسنارگنا مدرسین کنیز جواب تنز اصفهان نا علما کنیز جواب تنز آخر لا مجبور سون کل از اسنارگنا کری دی زس پایوت پیگنا دوباره لغلن مایوت پو توبه بایوت پو استغفار بایوت پو یا دیو بسان دون یا واقعه جو چغل مختلف ده امام جمعه تهران آقای قادم صدوقی خوصا از اسنارگنا زمان چیانو آقای مصباح یزدی دنیا تی کنرگل بنا خوش تقریر چیانو زیس بین کی غسل بچنا دوباره میک پو پس زره یعنی دوباره علما کنیس قومیانو نکل جواب تنز آخر لم مجبور سون عذر خواهی باید پیکا چانا یری نظریانو دیون سنسه اینا سنسه مسائل اینا دیون سنسه مسائل اینا جواب متا مدوک چسینا نا علما کنیس تمام مرحلیانو قیام بچسین لہذا از اسنارگنا جو ایرانیانو چونکه مجبور شانا خواه توبه بید حد اقل استغفار بید خونتیز اسنارگنا پشیمانی بید خویس قرآن گچوک طریقه چی که اما غاتیدی مشکل پودیانو ده دو بسان مشکلات شما غاتیز اسنارگنا کریلیانو بیان بس پر یپنا او دران دیکھنا استغفار می بچا درز اسنارگنا او ده سبجیکٹ چیگیاں فیل سونز بی مسائلون سنسے مسائلی نانی ها دون زسنارگنا نا استغفار می بچا ده اسماء الله حسنا یا دو من معلی مع الحق تحریف بچا احادیثون یانو دیون سنسے مسئلہ من یعنی دین نہ نسبت لا بغیرت کا تو یودنا سنسے مسئلہ چچینیا وگر اگر یرا حس سے غیرت بادین کا تو یودنا دیون سنسے مسائل من دے شانا دیون لبایت جواب تا مرگوس اصلاح بے کوشش بارگوس سزاوارین من خویز زسنارگنا دی کنتی دی شبهات کن لا کنتی دی باطل سپرون لا قبول بس توبه بس پین نردون کرپوی کا اهل بیدنا روبرو چاین چسین مده چاچک نیمبو دیون سنسے مسئلہ مین آخر لا یرز مثلا من عجیب یری کنا زسنارگنا یری مطالب کنی کنا مطلب چی غتان لا توبه نک دو دیوین
آیا داره یرس شوری کنه دیوز امام زربنیان چین زرد غیر معصومین مثل آیت الله خمینی امام زربنیان یری منظور پو امام لغوی نه یا امام اصطلاحی چون که یری استدلال پی کنه دیو پتا شنو حتی یرس امام اصطلاحی زربنیان چین زربی امام اصطلاحی امامی که اتس کلامی بحث بده عقایدی انو اتس بحث بده عرف شیعی انو ده چی امام مثلا ایمی زمانتا دران ساق پا عرف شیعی انو تلقی سومی او ده امام پو چود پا یود پی ده امام پو که قرآن انو یهدون بی امرنا وجعلنا منهم ائمه یهدون بی امرنا دی امام پو امامات اصطلاحی ده مینا یرس حتی یریس پیرونی کنه دیو چوتنو دیا امام اصطلاحی زربنیان چین زربی چیا یرس زرده دیونی فکر پگردو اسنپاسی علما شیخ توسی پی فکرون علامه هلی مرحوم مجلسی کوئی فکرین لطوس کوئیس امامات تعریب بد زرنا یرس زرنو کوئیس اسنارنا کوئیس نه امامات اصطلاحی تعریب بسینده امامات اصطلاحی عرف شیعین یود پی اماماتی چانه دیانو کوئیس زریود امام انسان چی لزربات کی قدرتمند یومد حاکم یومد مثلا فرمانده یومد یومد دو یومد دیوز اسنارگن امام یا کوئیس اسنارگن ظلم نه بربریت ختم باد عدالت قائم باد پس دیون امام این منا یری حسابی که انسو سوچی ظلم نه مقابله بانا دو امامین ولو 14 یعنی 12 یعنی امام یعنی من نسن چانه یری حسابی کا اگر یری حسابی کا دیچ یرس استفاده بتا مرحوم شیخ توسی دی تعریب پی کنا دیود سک اعم دی حسابی کنا مثل اپو گاندھی چوکسن امام زربنیان دیتا نچیه زربنا گاندھی جیس ہندوستان انقلاب کیونس انقلاب کھوس آئندے نے ظلمی مقابل دیا نقصان لدیا انگلینڈ یوں سے ہا انگلیس یوں سے کوئی بربریت نہ ظلم یوتین کھوس قیام بس ودون ختم بس شانا یری حسابی کہ انسان قدرتمند فرماندے حاکم خواہ امام سوندینی امام اصطلاحی نعوذ باللہ من ذالک جو چی ناری گری استثار چی بسین یا مثل جناب مختار مثلا دے زمانی نقصان سے کھوز دیا ظالمین کو نابود بس خواہ امام اصطلاحی زربنیان یری حسابی کا یا دارے دیا دنیا یا مثلا مختلف یود حتی شیعہ من حتی ممکن اصلا وحابی دک پو دون زسنارک نہ کنتی حسابی کا ظلم نہ مقابل بینیوت یری حسابی ادون لا امام اصطلاحی زربنیان دیود چی ناری یری زسنارک نہ عجیب سپریک تانسے نا عرف شیعیانوک مرحوم شیخ توسی چوکسن مرحوم علامہ ہلی چوکسن مرحوم مجلسی کن اس وقتی کہ عقائدیانوک امامتی بحث بانا کوئیز دینا امامتی بحث بسین کی نتنگ اما معتقید یوتنگ کہ جانشین پیغمبر اینا امامت نتی نظریاں جانشین پیغمبر دو یونچن قدرت من دو شرط اول پو اساسی نتی علم کامل ان و عصمت کبرائن و کوریز اسنارگنا زمانی انوک بے نظیر یوت پر گوشسین دے چی امام رضا صلوات اللہ و سلامه علیہ فیق پسنگ کسل مزدے کہ امام زسنارگنا خواہ عدل یون چسمین خواہ ندیر یون چسمین زرے عین دیا جملو یرس حضرت زہرا سلام اللہ علیہ یہ نقل بن نقدے وجعل امامت نازر امامت نازر یا اہل بیت امامت یرس دی اصطلاحی امامت پو کولے کیوں سے زسنارگنا غیر معصومی کے کیومی کوشش بده چانا دی کنه ننگا تالا پتا چه در امامی یا رزر شریک امامی دی مسئلو ما چونسی گنده از گرنین دوگه دین من خود یرا مشکل سونسو غازنا دانت ساقپا دیو سامت ینته شاید امام لغوی وزره دوگتو یعنی غیر معصومی که امام لغوی ادلاق بانیانه نینزره در اینا پورا امام اصطلاحی کنن یعنی امام چکسم مثلا چشبی دو چوغا نچا امام اصطلاحی دے چھ عرف شریعتیانو و شیعیانو یوتان دوسری 12 یوت پیغمبری کسل مطابق قرآنیانو ائمہ یهدون بی امرنا دوسری قیامت سقپن اچا 12 لوشسین اولی من تخصفل امیر المؤمنین مولای متقیان و آخری امام مهدی عجل اللہ تعالی فرجه الشریف بس دیومن میان اچا امام اصطلاحی شرعی اصلا میت چیز نہ دانت سق پای انتظ ضربت در مسا آیت اللہ خامنائی ضربت نائب الامام دے یری استدلالی سادی کہ من کنتا امام اصطلاحی زرین سو دے شانا دی مسئلہ چھنسی سونسو گلتے ہیں دگنا شاہ چکنے امبو انشاءاللہ پروردگار عالم اس نتنگ عمل دی مسائل چھد پی و واقعی دے چی اہل بیت کسل کن درگ بیگ عمل توفیق بشی تانشی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.